कि ये बंद कमरों में फैसले करते हैं, वो हमें एतमाद में लिए बगैर बंद कमरों के फैसले हम पर मुसल्लत करते हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि इसके बाद तमाम फैसले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर एक फैसला भी नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह ताला। आईन और कानून की बालादस्ती भी लाएंगे और जालिमों को, फासिकों को और उन लोगों को जिसने इस मुल्क पर, इस कौम पर जुल्म जबर किया है, उनको इंसाफ के कटहरे में भी लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह ताला अब इंसाफ सड़कों पर होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आप लोगों के पास आया हूं, लेकिन इसके बाद मैंने कहा है कि नो मिलिट्री ऑपरेशन, ड्रोन अटैक्स ना मंजूर। पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला इंकिलाब लाएगा इंशाअल्लाह ताला। तैयारी पकड़ो, क्योंकि मेरे लीडर, मेरे कायद ने कहा है कि तैयारी पकड़े। तैयार हो, तैयार हो। इंशाअल्लाह ताला पार्टी की तरफ से जब भी हिदायत आएंगी तो चट्टान की तरह खड़े भी होंगे, बाहर भी निकलेंगे और अपने लीडर को बाहर भी निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का तारीख़ी खिताब, वो ऐलान कर दिया जिसका डर था। सुहेल आफरीदी ने कहा कि अब हम अपना हक सड़कों पर लेकर निकलेंगे, अब पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा। मैंने बारहा कोशिश की कि मुझे इमरान खान से मिलवाया जाए, लेकिन मुझे इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया और मुझे कहा कि तुम जलसे और जुलूस न करो, तुम डिलीवर नहीं कर सकोगे। शुरू से ही मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमन आलम, तुझे अपनी जात का गम है, मैं तलू हो रहा हूँ, तू गरूब होने वाला। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जिस दिन से मेरा इनाम अनाउंस हुआ, मेरा नाम लिया गया इमरान खान साहब की तरफ से, तो कहा गया कि हमें कबूल नहीं है, कहा गया कि ये हमें कबूल नहीं है, उनकी मुझे फिक्र नहीं है। मैं आप लोगों के लिए कबूल हूं कि नहीं, कबूल हूं कि नहीं। आए वो लोग जो कह रहे थे कि ये हमें कबूल नहीं है, तो देखे खैबर पख्तूनख्वा की नवाब की आंखों में, इन आवाम की आंखों में ये चमक देखे, ये चमक गवाही दे रहा है कि इंशाअल्लाह ताला तब्दीलियां नहीं रही, तब्दीली, तब्दीली। ये इस बात की नवीद है कि इंशाअल्लाह ताला इन आंखों की ये चमक खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला इंकिलाब लाएगा इंशाअल्लाह ताला। इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे दहशतगर्द बनाने की नाकाम कोशिश की है। इन्होंने बार बार टीवी पर यह पैगाम दिया है कि ये दहशतगर्द है, ये नाअहल है, और पहले दिन से लगे हुए हैं कि ये डिलीवर कर नहीं कर पाएगा। बच्चा है, इसका एक्सपीरियंस नहीं है। पहले दिन से लेकर आज तक इमरान खान के विजन के मुताबिक मैंने तमाम फैसले किए हैं। मैंने वो फैसले किए हैं जो इमरान खान साहब के नजरिए के मुताबिक है। मैंने कहा है कि नो मिलिट्री ऑपरेशन, ड्रोन अटैक्स ना मंजूर। और वो हथियारों की बमबारी जिससे कोलेटरल डैमेज होता है, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। मैंने कहा है कि इंशाअल्लाह ताला हेल्थ में जिस तरह इमरान खान का विजन होगा वही फैसले होंगे, एजुकेशन में वही फैसले होंगे, ब्यूरोक्रेसी के लिए वही हिदायत होंगी जो इमरान खान कहते। ये तमाम फैसले मैं इमरान खान के विजन के मुताबिक कर रहा हूं। मेरा अजीज साथियों, आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान को यह पैगाम देना चाह रहा हूं कि मैं इमरान खान के विजन के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला तमाम इक़दाम करूंगा। पॉलिसी सिर्फ इमरान खान की चलेगी, खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है। मुझे वोट इमरान खान की वजह से मिला है और मैं इंशाअल्लाह ताला तमाम फैसले इमरान खान की हिदायत के मुताबिक करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं चाह रहा था कि मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलूं। जिस दिन मैंने हल्फ लिया, मैंने कहा कि मैं तमाम आईनी और कानूनी तरीके अपनाऊंगा। मैं जाऊंगा
عدالت میں عدالت گیا، اس سے پہلے میں نے پنجاب حکومت کو اور وفاقی حکومت کو لیٹر لکھے کہ مجھے اپنے لیڈر سے ملنے دے. میں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ مجھے اپنے لیڈر اپنے قائد سے ملنے دے. عدالت نے پرسوں حکم دیا، کل حکم دیا کہ مجھے عمران خان میرے لیڈر میرے قائد سے ملنے دیا جائے، لیکن مجھے ملنے نہیں دیا گیا. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں عوام کے درمیان جاؤں گا، اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھوں گا، اور انشاءاللہ تعالی اب انصاف سڑکوں پر ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں، لیکن اس کے بعد کہ میری یہ زندگی میری قوم کی امانت ہے، میری زندگی میرے قوم کے لیے ہے، میری یہ کرسی میرے قوم کے لیے ہے، میرا جینا مرنا میرے قوم کے لیے ہے. ہم عمران خان کے وہ سپاہی ہیں جو تاریخ راہوں میں مارے جاتے ہیں اور تمغے کسی اور کو دیے جاتے ہیں. ہمیں نہ مرنے کا خوف ہے نہ تمغوں کی لالچ ہے. انشاءاللہ تعالی عمران خان کے لیے جیئیں گے، عمران خان کے لیے مریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز ساتھیوں، میں کل انشاءاللہ تعالی خیبر منجر میں جا رہا ہوں، وہاں پر بھی عوام نکلے گی. آپ لوگ جس جوش جس جذبے کے ساتھ نکلے ہیں، جس طرح ایک نیا جذبہ آپ میں آیا ہے، آپ لوگوں نے نہ ہی مایوس ہونا ہے نہ ہی نا امید ہونا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک میں حقیقی آزادی کے ذریعے آئین اور قانون کی بالادستی بھی لائیں گے، اور ظالموں کو، فاسقوں کو اور ان لوگوں کو جس نے اس ملک پر، اس قوم پر ظلم جبر کیا ہے، ان کو انصاف کے کٹہرے میں بھی لائیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز ساتھیوں، آج ہنگو میں آئی ڈی بلاسٹ ہوا جس میں ہمارا ایک ایس پی اور دو کی 3 سپاہی شہید ہوئے. یہ وہی پالیسی ہے جس کا بار بار ہم ذکر کرتے ہیں کہ یہ بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں. وہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر بند کمروں کے فیصلے ہم پر مسلط کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد تمام فیصلے خیبر پختونخوا کی حکومت، خیبر پختونخوا کے عوام، خیبر پختونخوا کے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر ایک فیصلہ بھی نہیں مانیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز ساتھیوں، تیاری پکڑو، کیونکہ میرے لیڈر میرے قائد نے کہا ہے کہ تیاری پکڑے. تیار ہو انشاءاللہ تعالی. پٹ کی طرف سے جب بھی ہدایت آئیں گی تو چٹان کی طرح کھڑے بھی ہوں گے، باہر بھی نکلیں گے اور اپنے لیڈر کو باہر بھی نکالیں گے انشاءاللہ تعالی. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. وزیر اعلیٰ نے واضح کہہ دیا کہ ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا، مجھے میرے لیڈر سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. اب کوئی ہم سے گلہ نہ کرے کہ میں نے تمام تر قانونی راستے اختیار کر کے دیکھ لیا لیکن میری ملاقات نہیں کروائی گئی.